Danas pripremamo ove kolače, slatke kolačiće, sočne, mekane od borovnica i malina. Ostanite sa nama, pretplatite se na YouTube kanal i uživajte u receptima. Radimo jedan kolač od badema, borovnica i malina. Kombinacija, jedan slatki kolač koji ćemo sušiti u dehidratoru. Koristit ćemo tikvice u ovom receptu. Umjesto tikvice možete koristiti bananu, tako da može biti kao onaj banana kruh. Isto je interesantno i fora i ukusno. A mi ćemo sad koristiti tikvice. Izrezat ćemo jednu tikvicu, ogulit ćemo je i nekakvih jedna šalica, to je otprilike jedna tikvica uvijek. Ako nemate baš nekakvu dio tikvicu. Ali u principu je jedna tikvica. I ogulit ćemo da nam ne bude kolač zeleni. Ovako. Baš volim ovu Megastor Dan Kuchen kuhinje i toliko prirodno izgledaju u kombinaciji sa drvom. I te ladice i sve, tako da kvaliteta. Eto, ovako na brzinu. Pokušajte skinuti skroz ovo zeleno. Tako da nam naš kolač ne poprimi ovu zelenu boju. Ako koristite banane, onda obavezno moraju biti one zrele banane, znači sa točkicama da imaju, znači potpuno zrele. Okay. Znači, mora biti jedna šalica. Evo, to je to. Znači, jedna šalica toga. Stavljamo proklijalu heldu. Ne znam jel vidite helda kak je pustila klice. Znači, kako to radimo? To radimo tako da prvo namočimo heldu, znači ovu heldu. Znači mora biti baš helda, znači ne kaša, nego baš helda. Ona je više ovak zelenkasto žučkaste boje. Znači namočimo je u vodi, pa najbolje možda preko noći ili nekakvih 7-8 sati minimalno. I onda je procijedimo i držimo u cjediljci, s time da je preko dana možda jednom, 2-3 puta namočite samo, čisto da je ona uvijek vlažna, tako da vam pusti ove klice, ovako kako je ovdje tu. I onda je lijepo sad upotrebljavamo. Evo, tu ćemo je staviti i heldu, klice helde. To je to. Stavit ćemo namočene orahe. Cijeli recept ćete pogledati na web stranici ili možete skinuti PDF format. Stavimo malo limunove korice, zapravo limunov sok i sad ćemo staviti još limunove korice. Znači jedno i drugo. Znači uvijek koristimo ekološke. Limun ne izbija i bija, tako da možemo iskoristiti i limun, i sok, i koricu i sve. Ovaj kolač možete kombinirati sa nekakvim džemom u kombinaciji. Može biti odličan za doručak, nekakav međuobrok ili večeru. Znači bilo koji zaslađivač može biti u tekućem obliku. Mi koristimo agave sirup ovdje. Znači 1/3 šalice ksilitola. I to ćemo sada miksati. Kad dobijemo tu smjesu, onda ćemo nakon toga sve pomiješati sa brašnom od badema, brašnom od kokosa, ručno, znači sa rukom i umjesit ćemo, znači, kolač, kruh, kako god ga zovete. Sad idemo miksati. Okay. Evo, sad smo dobili kao smuti smo dobili. Ali sad kad pomiješamo sa brašnom, to će onda biti
kao kruh, kao nekakav biskvit, kolač biskvit slatki. Sada ćemo dodati 2 žlice, malo nešto više od 2 žlice psilijuma, psilijum ljuspica. I onda ćemo lagano to miksati još. Znači, nekakve 2 i nešto malo ovako više. I stavljamo prstohvat soli. Čisto za balans se stavlja malo soli, znači ovako čisto malo. I to pomiješamo. Ne treba na jako, samo lagano da on to pomiješa. I to je to. Sad ćemo dodati, znači u ovu posudu dodajemo brašno. I dodat ćemo 1/3 brašna od badema. Jedna trećina šalice. Cijeli recept pogledajte na web stranici. Evo ga. Sad možemo i rukama. Sad pokupimo ovo sve. Okay. Evo ga, sad kad smo je dobro ovako pomiješali, dodat ćemo voće. Okay. Vidite kako se maline se odmah zdrobe, ali borovnice neće, borovnice će ostati. Ali će barem biti malo onak roze boje. Nećemo previše, nego ovak je čist dosta. Evo ga. I tako ćemo staviti i stavljat ćemo u kalupe i na sušenje. U ovom receptu ću koristiti ove silikonske kalupe, pilov, znači izgledaju kao mali jastučići, okrugli, ovalni, jako su simpatični. A možete, kako sam i rekla, koristiti nekakav kalup za kruh, ali onda kod dehidriranja ili kad ćete stavljati, ne znam, u pećnicu ili dehidraciju na dehidriranje, onda ćete ga morati možda izrezati. Ako do ovoga nije potrebno jer su onako mali, i onda tako kako ih pustite, ne morate rezati, onda će biti onako unutra safni i izvan je opet ta korica. Evo ga, uzet ćemo dio smjese, ubaciti u ove kalupe. Inače, ovaj kalup se sastoji od 2 dijela, tako da ima i onaj rezač, tako da može biti odličan isto za nekakve male kolačiće, male nekakve tortice, male ovako u ovakvom obliku. Jer možete napraviti i dole koru i ovdje, na primjer, kremom. Ćemo ih ovako. Evo, sad ćemo uzeti jednu ladicu iz dehidratora. I možete ih izvaditi ili ih, nekako su malo lažnjikavi, onda nekad ih ja pustim da mi se ne ispigaju. Ih pustim prvo da mi se ovako izdehidriraju, da voda izađe van, a nekad ih pokušam izvaditi, evo ga, kao na primjer sada, i posušate. Kad smo ih napravili, stavili smo na mrežicu dehidrator, znači na jednu ladicu, na mrežicu, tako da nam zrak ventilira i cirkulira. I stavljamo na sušenje. Da nam dobi, znači, površinski korica, unutra da bude onako mekše. Isto tako možete napraviti sa kakaom, ko voli, ili ako nemate voće dostupno. Znači može biti i kakao, onda samo zbog količine možete dodati malo više zaslađivača. To je opet po okusu, znači kako ko voli. Neko voli osjetiti kakao, gorčinu, neko voli više slađe.
Znači to je individualno, znači identično mogu biti iste, takve sa kakaom ili možete znači umjesto tikvice, kako sam rekla, sa bananom napraviti. Naš kolač je gotov, sad ćemo ga izvaditi iz dehidratora. Evo ga. Vidite kako su se malo istisnule, znači ta voda sva isparila i malo voća. Znači one su lagano tu dobile koricu, ali su još mekane. A ovdje imam jedan džem koji sam napravila od isto malina i borovnica sa čija sjemenkama i datulja. Znači nisam koristila nikakve zaslađivač, nego sam stavila datulje i samo datulje, malo limunove korice sam stavila, sok od limuna, maline i borovnice. I to sam zmiksala u blenderu i dobili smo ovakav gusti džem koji možemo poslužiti sa ovim kolačem. Dragi moji Rov šefovi, nadam se da ćete uživati u ovom receptu i pretplatite se i svaki tjedan vas očekuje nešto novo.